عسلامة مرحبا بكم الناس الكل dans cette nouvelle vidéo. Donc شنو باش نعملوا اليوم donc باش نكملوا في السيري دو فيديو نتاعنا على الكونستركسيون دو فرينيل. Donc هذه هي الفيديو numéro 4 et donc la dernière معناها sur cette partie là. حكينا قبل كيفاش نجموا نعملوا لا كونستركسيون دو فرينيل، حكينا كيفاش نجموا نطلعوا لامبيدونس l'expression de l'impédance، كيفاش نطلعوا l'expression du déphasage. واليوم باش نحاولوا نعملوا quelques remarques très importantes. Donc, tabouni jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater cette partie. Donc, notre première remarque, c'est le cas d'un circuit inductif. Je vais un circuit inductif. On a l'amplitude de la tension de la bobine est plus grande l'amplitude de la tension du condensateur. Donc, concrètement, on a UL max supérieur à UC max. C'est-à-dire qu'il est inductif. OK? Ou bien sûr, quand on dit UL max, c'est L oméga E fois I max supérieur à ce qu'on UC max et I max sur C oméga E. Ok? Donc, on peut simplifier le I max sur I max, ça peut L oméga E supérieur à 1 sur C oméga E. Avec ce que je vais ok? Donc, il tape dans L oméga E supérieur à 1 sur C oméga E. Bien sûr, automatiquement, ça revient au même, en fait, c'est ZL supérieur à ZC. En gros, il y a un exercice اللي طلع فيه اللي l'impédance de la bobine اكبر من l'impédance du condensateur تعرف اللي السيركوي نتاعك il est inductif. OK. D'un autre côté ينجم يسالك زاده par exemple على l'impédance de la bobine يقول لك est-ce qu'elle est supérieure ou égale R0 plus petit r ولا inférieure. Bon, انتم تعرفوا لي l'impédance, son expression c'est quoi? Donc l'impédance c'est grand R0, voilà elle est là, regardez. Donc هذه هي l'impédance نتاعنا. Donc Z égale racine carrée de R0 plus petit r au carré plus L oméga E moins 1 sur C oméga E au carré. Juste la partie là, elle fait le dénominateur. Ok, elle est l'impédance. De manière générale, l'impédance est égale R0 plus petit r au carré plus حاجة au carré لهنا اللي هي normalement positive معناها supérieure ou égale à 0. معناها au pire des cas تنجم تكون égale à 0 sinon تكون أكبر. De manière générale, cette quantité-là, je vais avoir R0 plus petit r au carré, donc supérieur ou égal. Et donc, la racine, normalement, je vais avoir R0 plus petit r. OK? Imaginons que c'est égal 0, donc la valeur minimale, je vais avoir. Je vais avoir l'impédance égale racine carrée de R0 plus petit r au carré. La racine ou le carré, égale R0 plus petit r. OK? Donc la valeur minimale de l'impédance, c'est R0 plus petit r. Mais il est différente de 0, eh bien, généralement, enfin, je vais avoir هذه مع هذه أكبر من صفر, donc الرacine نتاعها باش تكون أكبر من R0 plus petit r. وهذه وقتاش تولي égal à 0 en fait cette quantité là, eh bien, تكون égal à 0 كان وقت اللي L oméga E تولي égal 1 sur C oméga E باش كي تعمل la différence تعطيك 0. Donc nous dans notre cas ici L oméga E elle est supérieure à 1 sur C oméga E. Donc كي باش نعمل la différence mais باش تكون égal à 0 باش تكون حاجة différente de 0. Et donc, le carré ici, je suis positif. Donc, forcément, l'impédance Z, je suis R0 plus petit r. Donc, avec ce que tu as dit. توا بالنسبة للديفازاج دلتا في. Donc, دلتا في لهنا شنو سميناه دلتا في؟ ما تنساوش شنو فات في الكور نتاعنا سميناه في U moins في I. معناها الفاز نتاع la tension U du générateur GBF moins la phase du courant I. Donc, قلنا وقت اللي يبدا السيركوي نتاعنا inductif, le déphasage peut être positif. علاش؟ خاطر كان نرجعوا لهنا voilà on est dans cette configuration là voilà qui tape de tension تاع البوبين اكبر من tension تاع الكوندنساتور. la tension du générateur باش تكون جايه فوق الفيكتور هذايا اللي هو عنده نفس الفاز كيما الكورون I. donc forcément le déphasage peut يكون positif. donc الفاز نتاع هذه اكبر من الفاز نتاع هذا. donc الفاز تكبر كل ما نمشيو dans ce sens là. OK, voilà. Donc là, عندي déphasage il est positif. Alors, فما حاجة أخرى très importante اللي وقت اللي تبدا عندي L oméga E أكبر من 1 sur C oméga E, ايش معناه؟ Regardez, L oméga E أكبر من 1 sur C oméga E. نجم الأوميغا E هذه نهزها الفوق تولي oméga E fois oméga E اللي هي oméga E au carré. Regardez, voilà, c'est là. وال L هذه نهبطها اللوطة تولي 1 sur LC. Donc voilà, وليت عندي هذه.
oméga E au carré أكبر من 1 sur LC. Or 1 sur LC هي oméga 0 au carré. Ok? Donc وقت اللي السيركوي نتاعي يكون اندكتيف راهي البولساسيون تاع الجينيراتور بيان سور هذايا كتاب عندي كاري لنا وكاري لنا النجم نحي الكاري منه وكاري منه تولي اوميغا او اكبر من اوميغا 0. دونك لو سيركوي سيل est inductif راهي البولساسيون تاع الجينيراتور est supérieure البولساسيون تاع البولساسيون بروبر نتاع السيركوي. البولساسيون بروبر نتاع السيركوي قلنا اللي السيركوي RLC عنده une fréquence propre et donc une pulsation propre elle ne dépend que des caractéristiques d'un circuit, que de la capacité et de l'inductance. Par contre, le circuit, tu vas le forcer avec une pulsation égale oméga E, qui est un générateur. Et quand tu as une pulsation forcée avec une pulsation akbar, une pulsation propre, une pulsation khassa bi, il y a un circuit inductif. Ok? وهذا سي بريفيزيبل علاش خاطر وقت اللي باش تكبر انت في الاوميغا او باش تكبر فيها برشا شنو باش يعطيك الاوميغا او تكبر دونك الامبيدونس تاع البوبين تكبر دونك التونسيون تاع البوبين تكبر كونتريرمون كي تكبر في الاوميغا او نتاع الكوندنساتور بيسك في الدينوميناتور ان فيت الاوميغا او في الامبيدونس تاع الكوندنساتور تكبر في هذه تنقص الامبيدونس تاع الكوندنساتور ce qui fait que l'amplitude de la tension du condensateur تنقص. OK voilà, donc c'est très important. إذا كان السيركوي نتاعك اندكتيف لازم تكون عندك في مخك اللي اوميغا او البولساسيون نتاع الجينيراتور اكبر من البولساسيون بروبر نتاع السيركوي. نتعداو للكام نتاع السيركوي كاباسيتيف. بون السيركوي كاباسيتيف هو تو سامبلومون اللي لامبليتود نتاع التونسيون نتاع البوبين اصغر من لامبليتود نتاع التونسيون نتاع الكوندنساتور. معناها لهنا باش يكون عندي ال اوميغا او اي ماكس اصغر من اي ماكس سور سي اوميغا او. دونك إذا كان نعمل سامبليفيكاسيون بالإي ماكس الإي ماكس باش تبقى عندي ال أوميغا أو أصغر من 1 sur C أوميغا أو. Autrement dit, l'impédance de la bobine أصغر من l'impédance تاع الكوندنساتور. Donc, dorénavant, إذا كان تشوف عندك dans un exercice une information اللي تقول لك اللي l'impédance نتاع البوبين أصغر من l'impédance تاع الكوندنساتور, et ben là directement تقول السيركوي il est capacitif. De la même façon, donc باش يكون عندي l'impédance تاع السيركوي RLC أكبر من R0 plus petit r علاش؟ puisque L أوميغا أو ماهيش ايجال 1 sur C اوميغا او دونك هذه ماهيش تولي ايجال 0 et donc forcément l'impédance باش تكون اكبر من R0 plus petit r اللي هي لا فالور مينيمال اللي ما نجمو نوصلوا لها كان وقت اللي L اوميغا او ايجال 1 sur C اوميغا او. et après le déphasage delta phi نذكركم toujours le déphasage هي الفاز دو U moins phase de I لهنا. اوكي دونك اذا كان phase de U moins phase de I هي déphasage دونك راهو في السيركوي كاباسيتيف باش يكون négatif. علاش؟ نرجع les représentations نعملناهم un peu plus haut. Donc regardez. Donc là le circuit capacitif وقت اللي l'amplitude نتاع التونسيون تاع الكوندنساتور اكبر من l'amplitude نتاع التونسيون تاع البوبين التونسيون U باش تكون لوطا دونك باش تكون اصغر من الفاز معناها الفاز نتاعها اصغر من الفاز نتاع الكورون. اوكي دونك هذه الفاز نتاعها elle est dans ce sens là وهذه ici. donc l'angle هذا باش يكون اصغر من l'angle هذا donc forcément كي تعمل phase de U moins phase de I باش تلقاها négative. ok voilà, donc je reviens ici. donc le déphasage il est négatif mais bien sûr faites attention كان يجيك dans un exercice ويقول لك le déphasage بالنسبه لي انا دلتا في هو phase de I moins phase de U باش يولي le contraire باش تولي عباره الاي هي اون افونس دو فاس enfin puisque I اون افونس دو فاس par rapport à U هذا باش يولي بوزيتيف. دونك سي تري امبورطون انك تعرف الديفازاج هو شكون. دونك لهنا انا نخدم افيك دلتا في هي فاز دو U moins phase de I. هذاك علاش ديما دون ان اكزرسيس لازم اذا كان عندك ديفازاج دلتا في تعرف سي ايغال ا كي سي فاز دو U moins phase de I ولا فاز دو I moins phase de U. دونك لو ريزولتا ça va changer selon معناها le cas. Alors, إذا كان عندي cette configuration là, donc في circuit capacitif, نعمل la même chose. donc oméga E نهزها من هنا, donc باش تولي oméga E au carré, و L نحطها في الدينوميناتور لهنا باش تولي 1 sur LC. donc j'obtiens ça. donc oméga E au carré باش تكون أصغر من 1 sur LC اللي هي oméga 0 au carré, et donc oméga E أصغر من oméga 0. et là, لاحظوا اللي إذا كان pulsation نتاع الجي بي اف أصغر من البulsation propre نتاع السيركوي, راهو السيركوي نتاعك باش يكون لك capacitif. Le dernier cas, وقت اللي les deux tensions نتاع الكوندنساتور نتاع البوبين donc UL max égale UC max معناها L اوميغا E I max égale
Imax sur C oméga E, simplification par Imax, statique L oméga E égale 1 sur C oméga E, l'impédance de la bobine égale l'impédance du condensateur. L'impédance du circuit RLC est égale R0 plus petit r, puisque tout ça est égal à 0. Ok? L oméga E égale 1 sur C oméga E, donc il y a une différence avec 0. Qui n'a pas 0. Donc, عندك الرacine ou le carré là, تبقى لك R0 plus petit r. Donc voilà, l'impédance égale R0 plus petit r. Ou le déphasage delta phi c'est égal à A0. Et منين تلقاه الديفازاج هذا نرجعوا للconstruction de Fresnel في الكا résistif. تشوفوا la tension U تاع générateur ou tension ou le courant en fait عندهم le même déphasage, donc orientés tous les deux dans le même sens, donc le déphasage binet, on fait déphasage, donc le déphasage c'est égal à 0. Très bien, et donc en même temps, on a oméga E au carré est 1 sur LC, oméga E au carré égale oméga 0 au carré, oméga E égale oméga 0. Autrement dit, إذا كان GBF يعطي le circuit RLC la pulsation propre نتاعو la pulsation اللي يحب عليها هو, eh bien le circuit يكون résistif, et donc l'impédance تولي minimale. معليش معنى l'impédance تولي minimale, معنى le circuit il résiste beaucoup moins le courant, ok, et du coup باش يعطيك un courant très important. تنشوفوه من بعد ce qu'on appelle résonance d'intensité. En gros, comme si c'était معناها طفل صغير عنده حاجه يحبها اللي هي اوميغا 0, وتجي انت بالجي بي اف تعطيه لا بولساسيون اللي يحب عليها هو, donc il va réagir avec toi au maximum باش يعطي معناها احسن ما عنده. OK, voilà, donc هذا circuit résistif. Donc dans tous les cas, dans les trois cas, j'ai cette formule qui est toujours vraie. L'impédance c'est toujours égal à Umax sur Imax. OK, معناها Imax c'est égal Umax sur l'impédance Z. OK, mais l'impédance Z d'ailleurs selon le cas, donc tu vois dans le premier cas donc Z supérieur à R0 plus petit r, deuxième cas Z supérieur à R0 plus petit r, Z égale R0 plus petit r. Donc dans les deux premiers cas, je n'ai juste l'impédance Z par son expression, donc je suis Imax et Umax sur racine de tout ça, donc l'impédance. Au fait le cas résistif, tout ça, la formule reste vraie, mais on peut la simplifier. Donc je dois une phase 3D. Donc, je dois dire Imax et Umax sur R0 plus petit r. Voilà. Donc, c'est un petit résumé. اللي شفناه الكل. OK. Bon, peut-être ما حكيناش عليه قبل, mais en fait, c'est des conséquences mais les constructions de Fresnel اللي عملناهم الكل. C'est très important. Surtout ça, il faut le connaître. Et ça aussi, en fait, en réalité, parce que dans les exercices, باش تلقاو برشا حاجات une fois يعطيك le déphasage يقول لك il est positif, en déduire l'état du circuit, est-ce qu'il est inductif ou capacitif ou résistif. Donc انت لازمك selon la donnée اللي يعطيها لك تنجم تطلع en fait l'état du circuit. نتعداو توا الremarque suivante. Donc la remarque suivante هي على les constructions de Fresnel. On peut trouver d'autres constructions de Fresnel. معناها نحن خدمنا من الاول construction avec les vecteurs V1 V2, معناها كل vecteur là par exemple سميناه le vecteur V1, هذا V2, هذا سميناه V3, هذا V. ومن بعد عوضنا par leur expression, donc هذا سميناه R0 plus petit r fois Imax, هذا سميناه L oméga E Imax, وهذه Imax sur C oméga E, وهذا Z fois Imax اللي هي en réalité Z fois Imax هي Umax. OK, donc رسمنا هك. فما ناس en fait يقولوا اوكي Imax en fait هذه تتعاود في كل vecteur, donc ça sert à rien de la mettre. j'enlève les Imax partout, معناها كي نفسخ الإيماكس partout les معناها les ما يتبدل حتى شيء en réalité في la représentation, معناها les proportions نتاع les vecteurs يبقاو هما بيد. donc dans ce cas là باش نوليو نرسمو في une construction de Fresnel avec les impédances. donc لهنا باش نكون عندي l'impédance تاع البوبين اللي هي L oméga E, لهنا l'impédance تاع الكوندنساتور 1 sur C oméga E, لهنا l'impédance تاع السيركوي RLC الكلو, OK, اللي هو في الفيكتور تاع التونسيون U. donc là l'impédance هذه, وهذه l'impédance تاع on va dire la résistance totale du circuit. donc تعرفوا اللي dans un résistor l'impédance هي égale la résistance. donc l'impédance نتاع la résistance totale du circuit متكونه من الريزيستور plus la résistance interne de la bobine, donc elle est R0 plus petit r الكل في الكل.
Donc l'impédance نتاع la résistance totale est R0 plus petit r. Donc voilà. Donc c'est la même chose ici. Donc L oméga E, 1 sur C oméga E, R0 plus petit r, ou la Z. Pareil ici. Ok? Donc voilà, c'est tout simplement, et dès qu'on trouve une représentation de Fresnel différente, معناها représentée avec des impédances tout court, ما تدخلوش بعضكم, c'est logique, نجموا نعملوها هكا ما فما حتى مشكل. نجموا زادة تلقاو des représentations de cette forme-là. معناها لهنا, voilà, من غير ما يكتب لك en fait, ما يكتبلكش لهنا R0 plus petit r par exemple, باش يعوض لك justement, juste يقول لك هي سي زد ار, لهنا باش يقول لك سي زد ال, في عوض يكتب لك ال اوميغا او, لهنا زد سي, لهنا زد. En fait ça revient au même tout ça, ok? Enfin, نجم نلقاو حاجة كيما هكا. Donc نجم تلقى la représentation de Fresnel نتاعك, elle est un peu inclinée. علاش؟ خاطر نحنا initialement, donc وقت اللي رسمنا من الأول, خذينا, donc là إذا كان نرجع للريبريزونتاسيون دو فرينيل هذيا, معناها الفوقانية هذه, لهنا كي قلنا phase de I elle est ici, phase de I par exemple, نفرض اللي هي pi sur 4. Bon, normalement pi sur 4 c'est par rapport à une valeur qui est égale à 0. معناها لهنا implicitement عبارة قلنا l'origine des phases c'est égal ici. Donc la phase phi c'est égal à 0 ici, et donc quand on a pi sur 4, on tombe ici c'est le vecteur horizontal. Donc nous avons fait pour simplifier, ok? Mais en réalité, هو ينجم يجيك dans l'exercice, يعطيك l'origine des phases. يجيك من الأول يقول لك l'origine des phases, la phase initiale, elle est comme ça, horizontale, phi égale 0. Donc on va obtenir quelque chose comme ça. Donc la phase initiale, elle est comme ça, 0. Nous avons la phase de I. Donc j'atteins un vecteur, le vecteur lourd puisqu'on est incliné, et donc tous les autres puisqu'on est incliné. Donc là, on un angle de pi sur 2 par rapport à ça. Là, on un angle pi sur 2 aussi par rapport à ça, mais orienté vers le bas, comme ça. On بعد هذايا بالطبيعة باش يكون la somme. Ok? Et donc selon le cas, باش تكون عندك des représentations qui sont inclinées. Mais le plus important, enfin en fait ça change rien en fait, parce que là par exemple dans le cas résistif, tu vois, il y a toujours la phase de I, elle est en phase, déphasage bin ou bin U de T, c'est égal à 0. Il n'y a pas de déphasage, ils sont tous les deux en phase. Ok? Voilà, donc c'est tout simplement ça. Maintenant, des présentations qui sont inclinées. Ok? Voilà, il est plus simple comme une représentation qui m'est ok, mais إذا كان يعطيكم حاجة كيما هكا ما عليكم كان تدوروا الورقة شوية c'est bon باش تلقاو la même chose, ça change rien, vraiment rien du tout, les résultats باش نلقاو. Voilà, c'est tout. هذاك شنو حبيت نحكي لكم en fait, les remarques اللي حبيت نحكي لكم عليهم في la construction de Fresnel. J'espère que c'était clair. إذا كان عندكم des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, merci beaucoup, وبسلامة.